नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में तमारू स्वागत है। अमदावाद में वंदे भारत ट्रेन उतरवानो प्रयास करवामां आव्यो छे। वंदे भारत ट्रेन उतरवानो प्रयास पायलट सतर्कता निष्फळ बन्यो छे। अजाण्या समये चांदोलिया खोडियार वच्चे त्यारे मित्रों पाटा पर त्यारे 20 फूट लांबी लोखंडनी एंजीन मूकी अने उतरवानो प्रयास कर्यो हतो। पायलटनी सतर्कताथी मोटी दुर्घटना बनता टळी छे। आरपीएफ पोलीस घटनास्थळे पहोंची तपास हाथ धरी छे। घाटोलिया पोलीसे गुनो नोंधी तपास हाथ धरी छे। चांदलोडिया अने विन पेनलथी त्यारे खोडियारनगर वच्चे अजाण्या समय त्यारे पाटा पर लोखंडनी पाइप 20 फूट त्यारे लांबी एंगल मूकी त्यारे मित्रों वधु वात करीए तो ट्रेन उतरवानो प्रयास कर्यो हतो। वेळावळथी त्यारे साबरमती जती वंदे भारत ट्रेन अकस्मात सर्जाવાનો प्रयास करवामां आवता पोलीसे कार्यवाही हाथ धरी छे। वंदे भारत ट्रेन ने त्यारे पलटावानुं षड्यंत्र पायलटनी सतर्कताथी त्यारे टળી गयुं छे। મળતી વિગતો અનુસાર મિત્રો વધુ વાત કરવામાં આવે તો આપને મિત્રો જણાવી દઈએ કે અજાણ્યા ઇસ્મત ત્યારે મિત્રો ટ્રેન પાટા પર લોખંડની 20 ફૂટની ત્યારે લાંબી એંગલ મૂકી હતી અને વધુ આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે ત્યારે મિત્રો આ ઘટના મામલે ઘાટલોડિયા પોલીસ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે। ત્યારે મિત્રો આજના માટે આટલું જ। અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। ધન્યવાદ।